السلام عليكم. في هذه الأمسية إن شاء الله كما العادة نقدم لكم واحد التمرين كيتعلق بانتقال الطاقة، واحد الدارة كهربائية. والآن غادي نتناول انتقال الطاقة من واحد الممول إلى واحد المحرك اللي أنا كنرمز له عند مربطيه بالسي والدي، وهذا هو الموتور. هذا الموتور هذا غنزودوه بواحد الطاقة باش نخدموه. بون الطاقة المحركة ديالو كونتر، يعني كنسميوها لا فورس ديالو او بريم. اذا من كيكون عندنا بحال هاد الاجهزة، كتكون هاد الجهاز عنده واحد الطاقة ديالو دو باز اللي كينصب عليها يبني عليها. اذا باش نخدموه خصنا نزيدو شي طاقة اخرى، اذا غنزودوه بواحد الطاقة اخرى اللي كنسميوها خاصو واحد لا دي دي بي اللي هو 16 فولت. عنده واحد المقاومة الداخلية ار بريم تتساوي 11 اوم. اذا لا فورس كونتر الكتروموتريس ديالته 7.2 فولت، عطينا واحد الروندومون، واحد المردودية اللي كتساوي 0.18. هذا الجهاز خدمناه واحد المدة زمنية اللي هي 2 سوايع و45 دقيقة. على بركة الله كنبداو. اش كيطلب منا السؤال؟ نطلب غادي حساب القدرة الكهربائية الموجهة إلى هذا الموتور هذا. إذن القدرة الكهربائية الموجهة للمحرك كالتالي، كنرمزو لها بي او اللي هي لا دي دي بي عند مربطيه يو سي دي qui multiplie le courant qui circule. هذه la première loi. اذا شنو اللي كينقصنا؟ لا دي دي بي عندي خاصني لانتونسيتي دو كورون. انا كنعرف هذا الجهاز هذا الموتور، يعني بالنسبه لي انا ما سميتو سي ان ريسيبتور، يعني غادي نعطيه انا الضوء، وهو تينطلق منين؟ كينطلق من واحد الطاقه اللي هي كنسميها كي قلت لكم فورس كونتر الكتروموتريس اللي هي 7.2. الور عندي القاعده اللي كتعبر ليا سميتو هي ان يو سي دي ايتيغال هاد او بريم، وخاصني نزيد له طاقه اخرى اللي هي ار بريم فوا اي. اذا من هاد القاعده هذه هي غادي نستخلص لو كورون اللي هي اي امبليك يو سي دي moins E prime qui divise R prime est égal à I. Et voilà, j'ai obtenu l'intensité de courant et je vais remplacer le courant dans la puissance أو القدرة الكهربائية الموجهة. Donc P E est égal à UCD qui multiplie I. نعوض UCD، دونك هي تتبقى لي يو سي دي دائما يو سي دي كي ملتيبلي اي اللي هي يو سي دي موان او بريم سور ار بريم. اي جو في رومبلاسي دابا المعطيات كلهم بالنسبه لي انا عندي ابليكاسيون نيميريك. يو سي دي سي 16 كي ملتيبلي 16 moins 7.2 sur R prime اللي هي 11. Maintenant je vais effectuer mon calcul وغادي نستعمل الآلة الحاسبة
ونخرج الحساب ديالي. شد سميتو اللي حيد. دونك 16 ناقص 7.2 qui multiplie 16 qui divise 11 et ça me donne 12,8 watts. Et voilà, j'ai trouvé la puissance consommée par ce moteur-là. Puis, me demande حساب القدرة, la puissance magnétique, mécanique plutôt, والقدرة PJ يعني المبددة. ثانيا me demande PM و PJ. P mécanique est égal, je reviens à mon équation, est égal à E' و I qui est égal. une fois تلقاو العلاقة، إلا لقيتي العلاقة الأولى صحيحة الأسئلة الأخرى كتولي سهلة، خصك عاد تكمل الحساب ديالك. إذا E' هي 7,2 qui multiplie I اللي هي UCD moins E' sur R, et j'aurai 7,2 qui multiplie 16 moins 7,2 sur 11. Et comme ça, je vais refaire aussi mon calcul. 16 moins 7,2 qui multiplie 7,2 qui divise 11. Et ça me donne 5,76 watts. Et voilà. Pour la puissance dissipée par effet Joule, PJ, يمكن لي نخرجها بدو فاصون. soit عندي PE moins PM, PE moins PM, ou R I au carré. R' I au carré. Donc PE, il y a PE 12,8 moins PM اللي هي 5,76 moins 12,8 il y a 7,04 watts. Voilà les trois puissances que j'ai dans cet exercice. La puissance consommée par le moteur, la puissance magnétique et mécanique et la puissance dissipée par effet Joule. Puis je passe à l'autre question. السؤال كيقول تحديد أشكال الطاقة المتبادلة. ثالثا تحديد أشكال الطاقة المتبادلة. وكنعرف أن الطاقة اللي هي E أوميغا E égale à PE qui multiplie la différence de temps. وعندي oméga J est égal à la puissance dissipée par effet Joule fois delta T aussi. وعندي la puissance mécanique, l'énergie mécanique qui est égale à la puissance mécanique qui multiplie delta T. Travail E, travail M, travail J.
بون هذه هي اشكال الطاقه المتبادله في هذه الداره، ويمكن لي نخرجها دابا وغنعوض كل وحده بالقيم ديالها. عندي بي او سي 12.8 كي ملتيبلي دلتا تي اللي هي 2 زور هي جوج 3600 زائد 45 مينوت اللي هي 45 كي ملتيبل 60 باش نحول كلشي اون سكوند. Puis le travail ou l'énergie dissipée par effet Joule, PJ 7,04. Qui multiplie aussi 2 fois 3600 plus 45 fois 60. Et puis l'énergie M, oméga M, il y a 5,66 qui multiplie 2 fois 3600 plus 45 fois 60. Et comme ça, je vais faire mon calcul. جوج في 3600 زائد 45 في 60 9900 كي مضروبة في 12.8. إذن عطاتني هادي 1,26 10 à la puissance 1 2 3 4 5 10 à la puissance joule. Et comme ça, je continue mon calcul pour les autres. Oméga M donne 0,57 10 à la puissance 5 joules. Et oméga, non, ça c'est 0,57 10 à la puissance 5 joules. Et oméga M est égal ici oméga M qui est égal à ça. Pardon. Donc j'aurai oméga E est égal à 1,26 10 à la puissance 5 joules. Oméga M qui est égal à 0,57 10 à la puissance 5 joules. Et oméga J est égal à 0,69 10 à la puissance 5 joules. Et voilà أنواع أشكال الطاقة المتبادلة في هاد الدارة هذه هي. وغنرجع للسؤال. إذا قلنا تحديد أشكال الطاقة المتبادلة، يعني كاين الطاقة المستهلكة والطاقة المبددة والطاقة الميكانيكية. دابا جاني السؤال الرابع يقول تحديد الضياع الداخلي. هذا الضياع الداخلي بالنسبة لنا ما كيبانش، ولكن من كنتأملوا مثلا في هذه الأجهزة الكهربائية من كنبداو نشغلوها، احنا طبعا كنحسوا مثلا شي موتور سخان او شي موتور خصو يولي شي يبرد يشد راحته الى اخره. انا كنوضح نحاول نبسط لكم الامور. يعني هذيك الحراره اللي كتطلق هذاك الجهاز اللي كنخدموه، هذيك هو تتسمى الطاقه الضائعه اللي ما كنستافدوش منها. ومن خلال القاعده ديالنا كنعرفوا ان الطاقه المستهلكه كتساوي لنا الطاقه النافعه زائد الطاقه المبدده زائد الطاقة الضائعة اللي كنسميوها انترن. هادو ثلاثة حالات. إذا أوميغا جي عندي وأوميغا يو ما عنديش، وأوميغا انتر حتى هي ما عنديش. الطاقة الداخلية ما عنديش، الطاقة المبددة ما عنديش، والطاقة النافعة ما عنديش. لكن عندي علاقة أخرى اللي عطاني في المعطيات، عطيني الروندومون.
مادام عندي الروندمون، هاد الروندمون اشنا هي الطاقة النافعة مقسومة على الطاقة المستهلكة أو الواردة من عند المولد. ثم يمكن لي غادي نخرج أوميغا U implique أوميغا U est égal à eta qui multiplie oméga E. Et je vais remplacer oméga U par sa valeur. Donc, oméga E est égal à oméga E est égal à oméga U اللي هي eta oméga E plus oméga J plus oméga interne. Je vais remplacer ça, je vais déplacer ça vers l'autre côté. J'aurai oméga E qui multiplie 1 moins eta moins oméga J qui est égal à oméga interne. Et j'aurai oméga interne. Je vais remplacer maintenant. Oméga E, c'est 1,26 10 à la puissance 5 qui multiplie 1 moins eta اللي هي 0,18 0,18 moins oméga J اللي هي 0,69 10 à la puissance 5 tout en joule. Et je vais faire mon calcul numérique. Après faire mon calcul numérique, j'aurai voilà 1 moins 0,18 qui multiplie 1,26 moins 0,69 et ça me donne oméga interne أو الطاقة الضائعة اللي هي 3,43 10 à la puissance au lieu de 5 parce que j'ai enlevé le 0, ça me donne 10 à la puissance 4 joules. Et comme ça, j'arrive à finir mon devoir. Je vais passer à un autre exercice. Un autre exercice qui est comme suit. Voilà l'autre exercice. هي كتعلق بانتقال الطاقة في دارة كهربائية ولكن من نوع آخر. فوالا أنا دابا هاد الصورة هادي أنا غنترجمها لكم comme suit. J'ai une résistance, voilà le courant, un montage en parallèle, ici B, ici A, ici N, puis un générateur. Voilà ici le P. Donc, ici D3, D1, D2. ردوا بالكم هنا في هاد لي فيكتور ديال لي دي دي بي. عندي لو فيكتور اللي كوم سا يو بي ان وعاطيني القاعدة ديالو فوالا موان est égal E moins RI. وعندي ان دي دي بي كوم سا اللي هو U UPA qui est égal à RI. وهنا عندي ان دي دي بي
يعني ما عنديش فين نكتبو هنا الفوق، أنا غنكتبو قبالتو هنا اللي هو U AB est égal à R sur 2 fois I. دابور قبل ما نبدا ندير الريزونمون ديالي خاصني نشوف الدارة ديالي. عندي دو فيكتور ديال لي دي دي بي غادين في ان سونس ميم سونس والاخر غادي في لو سونس كونترير. وعندي ان مونتاج ايسي اون باراليل à savoir بان D1 est égal à R, D2 est égal à R, D3 est égal à R. عندي un montage ici en parallèle, alors عندي 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R plus 1 sur R. Ça me donne, après calcul, 2R sur R au carré est égal à 2 sur R. Alors R équivalent est égal à R sur 2 et pour ça, on a R sur 2 fois I. سؤال القدرة المستهلكة بين A و B. Voilà A et voilà B. القدرة مستهلكة بين A و B. أنا عندي un DDP اللي هو UAB. Alors P AB est égal à UAB qui multiplie I, qui est égal R sur 2 I au carré. إذا خصني نقلب على لو كورون إي. أنا بالنسبة ليا عندي ان سيركوي اللي جاي بحال هاد الشكل وداير هكايا. أنا هادي رجعتها ار ايكيفالون، هنا ولات عندي ار ايكيفالون. الور لو ميم كورون اللي كتخرج من هاد الجينيراتور هذا هو هي اللي كتسيركولي في السيركوي كامل. إذا في بروندر UPN qui est égal à E moins RI implique I est égal à E sur moins UPN sur R. E moins UPN sur R. Bon, je vais tirer l'intensité de courant UPN et voilà la deuxième voilà la résistance équivalente bon, puisque j'ai un passage comme ça, une suite d'après la loi d'additivité des tensions, j'aurai UAB plus UPN est égal l'autre DDP qui est en opposition, est égal à UPN. Et comme ça, UAB c'est R sur 2 fois I plus UPN il y a RI qui est égal à E moins petit RI. Et comme ça, je vais mettre I en facteur, ça serait R sur 2 plus R plus petit r qui est égal à E. Et je vais rendre même dénominateur. J'aurai R sur 2 plus R c'est 3R sur 2. Donc ça serait I qui multiplie 3 grand R sur 2, mettre en même dénominateur, plus 2 petites r
le tout sur R. Et j'aurai I est égal à E qui multiplie petite r sur 3 R plus 2 petites r. Voilà, j'ai trouvé le courant qui circule dans le circuit et je vais remplacer dans l'équation que j'ai trouvée de puissance. La puissance en AP. Voilà, la puissance en AB, c'est R sur 2 qui multiplie I au carré. Et je vais remplacer E petite r au carré sur 3 grand R, pardon, plus 2 petites r au carré. Et ça serait donc grand R, E au carré, petite r au carré, sur 2 qui multiplie 3 grand R plus 2 petites r. Et voilà la puissance entre A et B. R sur 2, 2E. Et pardon, j'ai commis une erreur ici. R sur 2 plus R plus petit r rendre جوج زائد واحد donc 3 plus 2 sur 2. Voilà, ici c'est sur 2 et ça devient multiplié par 2. Et j'aurai multiplié le 2 ici. Et ça va mettre au carré. Et ça me donne 4. Et voilà, P de AB est égal à 4 qui divise 2, donc ça va donner 2. Grand R, E au carré, petit r au carré, sur 3 R plus 2 petites r. On est 4 R E au carré R sur 2i plus RI est égal à E moins RI et en facteur R sur 2 R plus petite r. 3 R sur 2 plus 2 R sur 2. Ici, c'est sur 2. Et j'aurai, oh, voilà. Et j'aurai, voilà, I est égal à E qui multiplie 2, c'est pas R ici, c'est 2, sur 3R plus 2R. Et voilà. J'aurai donc P AB est égal à R sur 2 qui multiplie 2E au carré sur 3 grand R plus 2 petites r au carré.
et j'aurai 4 R E au carré sur 2 qui multiplie 3 grand R plus 2 petit r au carré. Je simplifie par 2. J'aurai 2 grand R E au carré sur 3 grand R plus 2 R au carré. Et voilà la puissance entre A et B. Après, application numérique. Application numérique, j'aurai jauge qui multiplie et j'aurai les valeurs E, R c'est 6, E c'est 12, donc c'est 12 au carré, sur 3 qui multiplie 6, plus 2 qui multiplie petit r est égal à 1, et ça c'est au carré, et comme ça, je trouve l'application numérique, P est égal à 4,32 watts. Et c'est la puissance entre A et B. Puis je passe à la seconde question. القدرة المستهلكة في D3. القدرة المستهلكة في D3 اللي هي P، نرمز لها ب P3 اللي هي R I au carré، ودائما نعوض عندي R وعندي I هي اللي لقيت au carré. Il y a 2 E sur 3 R plus 2 R. 2 E sur 3 grand R plus 2 petit r au carré. Et après, bien sûr, بعد نعوض الأرقام ديالي أو المعطيات اللي عندي وغادي نلقى c'est 8, après calcul, c'est 8, 64 watts. Donc c'est P3. Comme ça, بعد ما دير الكالكول ديالك. ثم قال لك سيدي القدرة التي يمنحها المولد. Comme ça. La quatrième question. ثالثا. القدرة التي يمنحها المولد، يعني شحال كيعطينا هذا المولد. نرجعوا لا دي تي بي اللي كيعطينا المولد واللي هو عندي لا دي دي بي يو بي ان qui est égal à E plus moins RI qui multiplie par I. Et ça va donner EI moins RI au carré. هذا qui multiplie I. وغيولي عندي لا بويسونس في هذه الحالة هذه هي نعوض I بلا فالور ديالها اللي هو 2 sur 3 R plus 2 R وغادي نخدم. عندي E c'est déjà 12 إلى آخره. et j'aurai أو عندي P نسميها PE اللي هي la somme des puissances. مادام عندي هاد الدارة هذه هي إذا كتساوي لي la somme des puissances. La puissance au niveau de AD et la puissance au niveau de AP. وغتعطيني نفس الريزولتا sauf سي سميتو فوالا E
moins R fois I اللي هي 2E sur 3 grand R plus 2 petit r qui multiplie 2E sur 3R plus 2 petit r. Et comme ça, بعد ما نعوض les données ديالي غادي نلقى بأن PE est égal à 12,86 واط. ثم ندوز اسيدي للاستنتاج. الاستنتاج هو ان هاد بي او اللي لقيت 12.96 راه هي لا بويسونس اللي لقيت بي 3 بلس بي الاولى اللي هي 4,32 بلس 8,64 اي كوم سا جوري. اذا الخلاصه هو ان القدرة المستهلكة هي نفس القدرة المنتوجة من طرف المولد. وشكرا.